آمين. ميرسي البنات. ميرسي أشرف. شكرا. دونك نكمل. Donc, exercice 5, on considère l'équation différentielle suivante. Valeur absolue de y' plus x moins 1 facteur y est égal à x au carré, x au cube. Donnez l'ensemble de solutions de l'équation précédente pour x positif et pour x négatif, strictement. هذه réponse سهلة. ملي عندنا valeur absolue فاش تكون عندنا x positif غادي ندير x y' plus x moins 1 facteur y est égal à x au cube ونحسب عادي. فاش غادي تكون عندي x نيجاتيف غادي نعوض ديك x بموان x وغادي نخرج. دونك نكملو نبداو. واش نديروها ولا باينه؟ واضحه ياك؟ صافي. لي زوطخ نديروها ولا بلاش لي بغيتو؟ اسمع l'exercice 5. l'exercice 5 هو هذا. عندك الفالور ابسولي دو اكس نضرب في y بريم بلس داكشي الاخر. قالك غادي تحسبي ليا غادي ديري لي لي سوليوشن في اكس بوزيتيف وفي اكس نيجاتيف. كنظن باينه حيت فاش تكون اكس بوزيتيف لا فالور ابسولي دو اكس راه هي اكس، في نيجاتيف غادي نعوض بموان اكس وغادي نبقى نخرج في لي زيكواسيون. ولكن بما انها سهله ما كي زعما حتى هذا المشكل ديال هذا كنطيحو فيه بارفوا بارفوا مكنعرفوش نديرو لي زانتيغراسيون داكشي. المهم انا كتبان لي هادي زعما واضحه. هادي غادي ندير لها انتيغراسيون بار بارتي كنظن صافي غادي نخرج. ولا ميم شوز في الثانيه تخرج ليا موان اكس، هي موان اكس كنظن باينه. دونك l'exercice دابا البارح درتو في الكور لي زيكواسيون دو برنلي. Montrer que l'équation de Bernoulli se ramène à une équation de premier ordre par le changement de variable z est égal à y puissance 1 moins 1. Deuxièmement, résoudre les équations suivantes. Donc, شنو كيقولك بلي هاد l'équation هادي قالك بينها بلي راها كتكون elle peut s'écrire sous forme d'une équation linéaire de premier ordre. هما دوك لي équations الاولين اللي كنا كنخدمو الا درنا هاد لو changement de variable. دونك غادي نديرو changement de variable في هادي. هاد ليكواسيون اللي دورت عليها غادي ندير اول حاجه في برنولي كيبقى يقول لك الا كانت عندك لا سوليوشن الا كانت زيرو اون سوليوشن غادي نعتبر لا سوليوشن y نعتبر y ديفيرونت دو زيرو. هنا في الكور هايك ديجا كتب y est égal à 0 solution évidente de l'équation différentielle. قالك on suppose
que y différent de 0, on divise les deux membres de l'équation étoile par ym. علاش درنا هاد الشيء؟ باش نلقاو l'équation linéaire du premier ordre. Voilà, un changement de variable, z est égal à y1 moins m. مزيان. Donc غادي ناخذ هذه l'équation هذه نقسمها على m. إلا قسمتها على m شحال تعطيني y prime sur ym plus ax fois y sur ym est égal à b de x. اللي كتساوي هذه y prime sur ym plus ax. دابا ax كنزيدني ax y sur ym. هذيك اللي في y راها على بيسونس 1. فهمتوني؟ هاد ال y هادي غادي نقسمها على y تعطيني ym موان 1. صافي باين هادي. اللي ما فهمش شي حاجه يفتح قول لي باش ما نعاودش باش نعاود. مزيان. on fait le changement de fonction. نعم واضحة صافي الحمد لله. دونك شنو كنا كنديرو؟ فوالا دونك غادي نحصلو على هاد ليكواسيون هادي و زد عندي هي نشوف زد شحال عندي هي y 1 moins m. y puissance 1 moins m. مزيان. y puissance 1 moins m شنو هي؟ إلا لاحظنا في هاد ليكواسيون هادي راه باينة. Donc, on fait le changement de fonction z est égal à 1 sur ym moins 1. ماشي دار ym moins 1. لا صافي ym 1 sur ym moins 1 هي y de 1 moins 1. غادي ندير الديريفي ديالها شحال تخرج ليا هادشي 1 moins m y prime sur ym. في هاد ليكواسيون شنو كنلقى؟ عندي y prime sur ym هي هادي وعندي 1 sur ym moins 1 راه هي هادي. كنعوض بما ان زد بريم عندي هي 1 موان ام مضروبه في هاد لا كونتيتي، هاد 1 موان ام غادي نقسم عليها شكون كتساويها. فهمتوني؟ حيت هنا دابا عندي غير y بريم سور y ام. هنايا عندي غير y بريم سور y ام وهاد زد بريم الا بغيت ندخلها في هاد ليكواسيون خصني نقسمها على 1 موان ام. واضحه حتى لدابا. دونك كتعطيني 1 سور 1 موان ام فوا لو زد مزيان plus a de x fois z عوضنا 1 sur y de m moins 1 بz est égal à b de x. دونك صافي لقينا ليكواسيون ديالنا. إلا كان شي سؤال ولا كانت شي حاجة مفهوماش قولوها ليا. فتحوا الميكرو وقولوها ليا. الآخرين نتوما مزيانين؟ مزيانة هدى. صافي ندوي نعاود إلا شي حد فلتات ليه شي حاجة. المهم أنا غادي نعاود anyway. نعاود. قالك montrer que l'équation de Bernoulli se ramène à une équation linéaire du premier ordre. Le changement de variable z est égal à y de 1 sur 1 de 1 y puissance 1 moins m. هاد y puissance 1 moins m راه هي 1 sur y à la puissance m moins 1. باينة هادي مزيان. مشيت لهاد ليكواسيون هادي ياك قسمتها على y m. باش كنقسم على y m كنلقى هاد الشيء صافي سي بون. هادي بعدا غادي تمشي ليا هنايا غادي تكون عندي y sur y m هي تولي ليا 1 sur m moins